is niet het teken dat we in de eindtijd zijn. Het is een tijd van de opwekking. Ada waktu untuk kebangunan En rohani. die opwekking Dan kebangunan rohani ini die is aangebroken. sedang terjadi. Hallo dierbare vrienden. Halo teman-teman terkasih. Ik geloof als u vriend van Jezus bent, dan bent u vriend van mij. Dan saya percaya saudara yang adalah teman Tuhan Yesus berarti En saudara hoe kunnen teman we kennen saya. als iemand een vriend van Jezus Dan is? bagaimana kita bisa lihat bahwa saudara adalah teman Tuhan Yesus? Tot hij Gods woord op eerste plaats zet. Bahwa saudara mengutamakan firman En ik Tuhan. weet zeker, als u dat doet, Dan saya percaya kalau saudara lakukan itu, dan gaat God meer zichtbaar in uw leven. Tuhan pasti terlihat lebih jelas lagi dalam hidup Want saudara. God, hij ontfermt zich over u. Karena Tuhanlah yang melindungi saudara. Dus ik wil u die hierbij stellen. Dan hari ini saya mau Vandaag menunjukkan pada topik saudara is- topik pada hari ini. En ik geloof het is heel belangrijk, welke tijd leven we in? Ini adalah sangat penting. Kita hidup di zaman seperti apa? Laten we wakker worden. Wat voor tijd leven wij in? Mari kita bangun. Kita sedang hidup di zaman seperti En apa, dan saudara? dan behoren we het woord van God te gaan onderzoeken. Dan kita perlu mencari ini di dalam firman Tuhan. Ik geloof, we leven in één eindtijd. Dan saya percaya kita hidup di akhir En zaman. dit is al 2000 jaar geleden voorzegd geworden. Dan ini sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu. Die tijd Bahwa waktu-waktu ini was er geen internet, er was er helemaal geen tv. En dus laten we eens even wakker worden. Jadi ini waktu-waktu yang dulu itu tuh belum ada internet, belum ada TV. Dit is Mari kita bangun. geschreven voor die tijd, in die tijd, voor ons vandaag. Ini sudah dibuatkan, ditulis bagi kita untuk hari-hari seperti ini. Ik ben God aan het dienen al 20 jaar lang hier in Indonesië. Saya telah melayani Tuhan selama 20 tahun di En we hebben Indonesia. heel veel wonder, tekens, genezing, veel mogen zien. Dan kita melihat banyak tanda ajaib dan mujizat yang boleh Want dat is terjadi. Gods hand die beweegt. Dan ini adalah tangan Tuhan yang bergerak. Maar we moeten ook zien vanuit de Bijbel, Tapi kita pun perlu melihat dalam wat voor Alkitab. tijd leven wij in. Kita sedang hidup di zaman seperti En apa. ik hoop, als u dit volgt, Dan saya percaya kalau saudara ikuti ini, wordt gij wakker. saudara akan bangun. Dan wordt hij vernieuwd. Hij gaat u dingen zien hoe God het ziet. Dan saudara akan melihat sebagaimana Tuhan Zo laten we melihat. naar het woord toe kijken. Mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Het woord van God is de Firman Tuhan waarheid. adalah kebenaran. Het woord van God is de waterbad. Firman Tuhan adalah air basuhan. Het woord van God, Firman Tuhan het is een lamp voor onze voeten. Richting. yang menjadi pelita bagi kaki Ga kita. richting Jezus. Menjadi arah. Jezus Arah is untuk dat Yesus. woord van God. Yesus adalah firman Hij is de Tuhan. weg te leven en de enigste weg. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan Tot de Vader. satu-satunya jalan kepada Bapa. Dus kom, laten we richting het woord. Onderzoek het. Jadi mari kita Sla het lihat open. firman Tuhan. Mari terbuka. Laten we kijken in Matthäus Mari buka sama-sama dalam Matius. 24 vers 10 tot 12. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke 10 sampai dengan ayatnya yang En ke-12. vraag het in uzelf af. Onderzoek. Leven we in deze tijd? Dan mulailah bertanya pada diri saudara, apakah saudara sedang hidup di dalam masa seperti ini? En dan zullen velen ten zal komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen ze verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dit betekent, Nah ini berarti tot in de eindtijden bahwa pada akhir zaman zullen mensen hun hart zal harder worden. ada banyak orang yang mengeraskan hati mereka. Ze zullen zich overgeven tot ze niet het goede voor hebben, maar het slechte voor hebben voor anderen. Dan mereka tidak hanya akan lagi berbuat baik kepada orang lain, tapi justru berbuat jahat kepada Het sesamanya. gevoel is weg. Dan perasaan itu mulai hilang. Het bezorgdheid is weg. Semua yang memperdulikan itu hilang. Zie je, zolang dat hun nummer 1 zijn en anderen interesseert hun niet. Dan mereka mengutamakan diri mereka dan orang lain tidak penting lagi. Hoe ze in Nederland altijd zeggen, ikke en de rest kan stikken. Seperti bangsa Belanda sering berkata, saya, yang lain ke laut aja. En ik bedoel, we hebben zelfs een spreekwoord daarvoor. Bahkan bangsa Belanda memiliki peribahasa En untuk dan itu. passen ze een puzzel hierin. Dan itu cocok sekali dengan apa di Dit is sini. de tijd, nu met Sodom en Gomorra, wat we toenemen zien. Waktu
yang terjadi pada Sodom dan Gomora. We zien meer gebeuren van onreinheid, drugs, Ketidakkudusan lebih banyak terjadi, obat-obatan, alcoholmisbruik, penyalahgunaan alkohol, zelfmoord. bunuh diri. Interesseert hun anderen niet meer. Ik leef hoe ik leef. Dan akhirnya orang udah mulai terbiasa dan tidak peduli lagi saya hidup En sama anderen hebben saya. niks met mij te maken. Dan yang lain gak usah urusin urusan saya. Ik ben wie ik ben. Saya adalah saya. En dat is de verkouwing, dat is de hardheid van het hart. Ini yang dimaksud dengan mengeraskan dan membuat hati jadi dingin. En dit is 2000 jaar geleden al verzegd Dan geworden. ingat, sini sudah dikatakan 2000 Zie tahun yang je, lalu. als u vroeger zo leefde, Nah, ya kalau dulu mereka sudah hidup seperti itu, dan was u een criminele. dulu saudara dianggap sebagai penjahat. Nu, als u nu niet zo leeft, dan bijvoorbeeld het weet, dan ben je te overgevoelig. Nah, kalau saudara sekarang tidak hidup seperti itu, kayaknya saudara nggak asik En dan gitu. zien mensen u niet meer als vol aan of als bemoeizuchtig aan. Dan saudara akan dilihat seperti orang yang membosankan. Zie je, de moraal is weggedreven. Moral semakin lama semakin menurun. De oude Nederlandse moraal is er niet meer. Bahkan moral dan nilai-nilai bangsa Belanda yang lama Nu sudah tidak zeggen ada we, we lagi. zitten in moderne tijd. Karena sekarang mereka bilang, oh kita kan sudah hidup di En zaman modern. 2000 jaar geleden hebben ze al geprofeteerd dat dit zou gebeuren. Jezus zelf zei dit gaat gebeuren. Dan Yesus sendiri sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan akan Hoe wij terjadi. nu leven in deze tijd is er nooit in de geschiedenis geweest. Bagaimana sikap gaya hidup kita pada hari-hari ini tidak pernah Waarom? terjadi sebelumnya di Waarom? sejarah. Vroeger Kenapa? had u geen pensioen. Dulu kita nggak punya pensiun, Dan saudara. waren uw kinderen de pensioen. Dulu anak-anak adalah pensiun Vroeger saudara. had je geen bejaardentehuis. Dulu tidak ada panti-panti Vroeger werda. had je die ziekenhuizen en dokters niet. Dulu kita tidak punya rumah sakit, tidak punya dokter-dokter. Vroeger had je niet de regering die voor u opkwam. Kita dulu tidak punya tunjangan-tunjangan sosial dari En als u pemerintah. dan hard was tegen anderen, dan kreeg u dat harde oos ook terug. Dan kalau saudara dulunya keras sama orang lain, akhirnya saudara menuai yang sama kembali En lagi. ziet u, wij kunnen in Nederland zijn wie we willen. Dan di Belanda kita bisa bebas sehidup seenak Maar kita. niemand iets te maken. We hebben ons huisje, boompje, beestje. Dan tidak boleh orang lain mengurusi itu karena kita udah punya rumah kita udah punya harta Maar in het kita. verleden, Tapi di masa lalu dan had u wel de gevolgen. ada Wat een konsekuensinya. mens zaait, zal die oosten. Apa yang seorang tabur pasti dia akan tuai. Maar nu Tapi sekarang hebben wij daar andere middelen voor. ada gaya hidup yang lain, We hebben saudara. bejaardentehuizen, we hebben dokters, we hebben ziekenhuizen. En God, dankzij God, Ada sarana-sarana seperti panti-panti untuk orang-orang yang sudah tua, Wat? ada rumah sakit dan semuanya. alweer als we dit hadden gedaan, we waren hard tegen andere mensen geweest, hadden we lang teruggeoost. Kalau dulu kita keras sama orang lain, pasti kita langsung Maar toen we tuai. niet terugoosten, worden we erger en erger en erger door de generatie. Tapi semakin generasi semakin maju, kita tidak lagi harus menuai hal-hal seperti En itu. op films kan u het zien. Dan di film aja saudara bisa lihat. Als u ziet in de filmgeschiedenis, in het verleden, iedereen hielp zich. Dan pada zaman dulu itu keadaannya berbeda, saudara. Ik weet nog in Nederland, vroeger, toen er nog, ja, niet met mijn tijd, maar de tijd dat er niet zoveel tv was. Dulu bukan zaman saya, mungkin sebelum saya tidak terlalu banyak TV, saudara. Iedereen ging op straat met elkaar praten. Semua orang hidup dengan berbicara dengan En tetangganya. dan speelde je spelletjes met de kinderen. Dan main permainan bersama En de anak-anak. ouderen praten over het verleden. Dan kemudian yang tua-tua mulai cerita, oh dulu zaman dulu begini. En ze hadden een goede begitu. sociale communicatie onder elkaar. Dan komunikasi sosial itu benar-benar terjadi. Nu hebben we internet. Tapi sekarang kita punya internet. Nu hebben we elkaar niet doen. Nu hebben we tv. Sekarang kita nggak butuh orang lain, udah ada TV. Als we sociaal willen zijn, dan doen we even op Facebook. En dan zijn we zo genoeg sociaal geweest hoor. Kalau mau sosial, udah buka Facebook, udah cukup sosial media. En dan zeggen we, ik doe nog een beetje WhatsApp. Nu ben ik meer dan genoeg Kalau sociaal sekarang geweest. udah kirim pesan dengan WhatsApp, sudah cukup. Zie je, we gaan zelfzuchtig worden. Lihat saudara, kita jadi mementingkan diri En kita dit is wat de sendiri. Bijbel zegt. En dit is wat ons als een paplepel wordt ingeprent. Dan inilah yang Alkitab telah sampaikan dan katakan bagi kita. Maar Jezus leert anders. Tapi Tuhan Yesus tunjukkan beda. Jezus zei, heb God lief met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand. Dan Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan segenap tubuhmu. En heb een ander lief Dan kasihilah sesamamu manusia als jezelf. seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Behandel een ander hoe je zelf wilt. Perlakukan orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Zijn we dat vandaag aan het doen?
Apa kita sudah lakukan itu Laten we nu hari eens ini? ernstig zijn. Ayo kita jujur, saudara. Is dit niet het teken dat we in de eindtijd zijn? Bukankah ini sebuah tanda kita Ik memang wil di één akhir zaman? Bijbelvers. Satu ayat Alkitab lagi. Hoor wat God spreekt. Lihat apa yang Alkitab katakan. In 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan In de ayat yang laatste kelima. dagen. Dalam hari-hari terakhir. Weet wel dat in de laatste dag zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmattig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genoot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochen hebben. Ziet u, als wij meer de liefde voor onszelf en niet voor anderen hebben. Saudara perhatikan, kalau kita lebih mengasihi diri kita daripada mengasihi orang lain. En liefde meer voor onszelf hebben dan voor God. Mengasihi diri kita lebih daripada kita En mengasihi we Tuhan. vinden onszelf, we hebben huisje, boompje, beestje, we hebben een ander niet nodig. Dan kita mulai berkata, oh kita udah miliki semua, tidak butuh We yang lain hebben die lagi. God niet nodig. We hebben anderen niet nodig. Ik leef voor mezelf. Kita nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu orang lain. Yang penting hidup saya makmur En sendiri. hier zegt het in het woord, dit zal gebeuren in de eind der tijd. Dan di sini dikatakan pada akhir zaman ini akan Ik terjadi. kan geloven, toen hun dat spraken in die tijd, Saya percaya pada saat itu terjadi, velen zeiden dat kan niet. Mensen kunnen nooit zo hard worden, bestaat niet. mungkin orang berkata nggak mungkin itu terjadi karena itu nggak mungkin orang-orang kan jadi keras. Want dan Nggak. zou je geen ziekenhuis, dan zal niemand je helpen. Anda kalau keras tidak ada orang yang bisa menolong We kalau zijn, sakit. wat we in Nederland vroeger zeiden was, we zijn daarvoor kan om te helpen, nietwaar? Ja, ja. Nah kalau orang Belanda dulu pernah bilang begini, kita kan selalu ada untuk menolong satu sama lain. Bener nggak? Ya ya. Maar nou, nu is dat niet meer. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi, saudara. Nu is iedereen helpt zichzelf. Sekarang semua untuk dirinya masing-masing. En ik geloof, dit moet weg. Dan saya percaya ini seharusnya tidak ada lagi. En ik kan alleen maar Jezus bij ons weghalen. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat itu keluar dari Want we kita. behoren niet een ego-freak te zijn. Want waar waren wij toen God deze aarde heeft gemaakt? Kan kita nggak boleh harusnya egois karena kita di mana pada saat Tuhan menciptakan bumi ini? Hebben wij God verteld hoe hij alles moest doen? Apakah kita mengatur Tuhan apa yang Tuhan harusnya lakukan? En nu kunnen we wel geloven, ja maar er is geen God of de Big Bang-theorie en al die dingen. Waar komen dan neutronen en neutronen van? Dan mungkin saudara berkata, saya nggak percaya ada Tuhan. Kita semua percaya pada ledakan untuk memulai seluruh bumi ini. Tapi di mana atom itu diciptakan oleh En siapa? sommigen zeggen, ja maar ik geloof niet in dat God allemaal die dingen doet. Dan geloof je dan dat hij dan van de apen vandaan komt. Saudara mungkin Werkelijk? berkata, saya nggak percaya sama Tuhan. Berarti saudara percaya saudara datangnya dari monyet? Of ik kom van een visje. Yakin? Atau dari ikan? Hallo? Halo. We zijn toch niet zo stom, denk ik? Kita nggak sebodoh itu kali ya saudara ya. Kom op, ik geloof God Saya percaya Tuhan heeft een plan met u. punya rencana buat saudara. Maar wilt u uw hart verharden? Tapi kalau saudara mau mengeraskan hati, Dan gaat u alleen maar richting vernietiging. Want ooit op een dag zal u geoordeeld worden naar de wegen waar u gewandeld hebt. arah saudara adalah kehancuran dan pada satu hari nanti saudara tetap pasti akan dihakimi. Maar als je Jezus wegkiest, Tapi kalau saudara memilih jalan Yesus, gaat God een hele nieuwe weg voor jou. Tuhan akan membuka jalan yang baru bagi Daarvoor is saudara. Jezus de weg. Karena itulah Yesus adalah Hij is jalan. de waarheid en het leven. Dia adalah kebenaran dan adalah hidup. Gods kracht komt dan in uw leven. Kebenaran Tuhan datang dalam hidup Als u saudara. op Jezus weg wandelt, Pada saat saudara berjalan dalam jalannya de Yesus, machtige kracht van de Heilige Geest gaat in kuasa yang luar biasa penuh daripada een Roh hele Kudus nieuwe brilletje geven. akan memberi saudara seperti kacamata En yang dat baru. brilletje gaat u dingen heel anders Dan zien. kacamata itu akan membuat saudara melihat hal-hal yang En baru. dat brilletje dat u gaat dragen, dus niet dit brilletje, maar het bril van de Heilige Dan Geest. kacamata itu bukan kacamata ini saudara, tapi kacamata daripada Roh Die Kudus. Heilige Geest gaat u dingen anders laten zien. Yang akan membuat saudara melihat Telt u hal-hal in yang en lain. zegt, kijk, die daar heeft geen eten. Dan mulai menunjukkan saudara tuh yang di situ dia Geef nggak hem punya iets. makanan, Deel kasih dia iets met makanan, hem. beri Die sesuatu. is in depressie. Nah yang di situ dia sedang depresi. Bemoedig haar. Coba kasih Die kata-kata is menguatkan. erg ziek. Nah yang di situ sedang sakit. Bid voor hem.
tolong doakan. Zie je, maar ook met God omgaan. Dan bagaimana juga berjalan Dan bersama gaan de Tuhan. dingen niet meer zien hoe u ze ziet, maar hoe God het ziet. Dan saudara tidak akan lagi melihat bagaimana saudara melihat, tapi bagaimana Dan Tuhan gaat u melihat. een bril aandoen, hoe ziet God die situatie, niet meer hoe u het Dan ziet. saudara akan melihat bagaimana Tuhan melihat sebuah situasi, bukan cara saudara En lagi. dan zegt de Heilige Geest, ga het woord opzoeken. Dan Roh Kudus akan berkata, ayo buka Want God firman. gaat nooit uit zijn woord. Karena Tuhan tidak akan pernah keluar dari En die firman-Nya. Heilige Geest, die openbaart het woord en maakt het woord levendig. Dan Roh Kudus akan membuka firman ini dan membuat firman En ini jadi zegt, hidup. ja, dat is wat ik ervaar. Dan saudara akan berkata, itu dia En yang dan saya kan u alami. meemaken tot de Heilige Geest gaat onderrichten. Dan saudara akan terus mengalami bagaimana Roh Kudus menuntun saudara. En u de liefde van God. Dan saudara akan mengalami kasih Want hij Tuhan. houdt van u. Karena dia mengasihimu. Ik weet, velen hebben ze de rug toegekeerd tot Jezus. Saya tahu mungkin banyak dari kita sudah berbalik dari Maar dit Tuhan. is wat Jezus zei dat zal gebeuren in de eindtijd. Tapi inilah yang Yesus katakan pada akhir zaman akan Maar terjadi. er is ook een goed nieuws. Tapi juga ada kabar Het baiknya. is een tijd van de opwekking. Ada waktu untuk kebangunan En rohani. die opwekking, Dan kebangunan rohani ini die is aangebroken. sedang terjadi. De coronavirus is Coronavirus uitgebreid. yang sedang menyebar di De mana-mana. armoede is uitgebreid. Kemiskinan ada di En mana-mana. duisternis is over land heen aan het vallen in meerdere Kegelapan landen. sedang menutupi bumi dan seluruhnya. Nu is de tijd dat Jezus wordt gezien in ons leven. Sekaranglah waktu di mana Tuhan Yesus akan Het terlihat. licht zal uitstralen Terang itu akan bersinar. als wij door de machtsvelden met Jezus Kalau leren kita connectie te hebben. terus memiliki hubungan dengan En dat Yesus. is in geloof. Dan itu dengan iman. Geloof u? Berimankah saudara? Alles is mogelijk bij God. Percayakah saudara tidak ada yang mustahil bagi Als u Tuhan? gelooft. Kalau saudara percaya, Vandaag willen we bidden. mari ini kita akan berdoa. En ik ga dit in 3 delen doen. Dan saya akan lakukan dalam 3 kali. Mis de andere delen niet. Jangan sampai ketinggalan. We kijken over Bagian wat voor berikutnya. tijd we leven. Kita akan terus lihat bagaimana kita hidup En dalam wat te akhir doen in zaman deze ini. eindtijd. Apa yang harus kita lakukan? Maar laten we ons richten op Jezus. Tapi mari memandang pada Yesus. Laten we bidden. Mari kita berdoa saudara. Hemelse Vader, Bapa di surga, in de naam van Jezus Christus. di dalam nama Tuhan Yesus Wij Kristus, geloven dat u de almachtige God kami bent. percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Dat u een doorbraak geeft voor degenen Engkau yang memberikan terobosan die zich vernederen. bagi mereka yang merendahkan hati. Die erkennen dat uw weg de beste is. Bagi mereka yang mengenali bahwa Engkaulah jalan yang terbaik. Onze weg is niet de beste. Jalan kami bukan yang terbaik Tuhan. Uw weg is de beste. Jalanmu yang terbaik. In Jezus' naam. Dan dalam nama Tuhan We bidden en Yesus, geloven kami berdoa dengan dat er een iman opwekking gaat komen. bahwa akan ada ada satu Tot kebangunan de rohani yang genezing terjadi. gaat plaatsvinden. Bahwa akan ada kesembuhan yang Tot terjadi. u ons voorziet. Bahwa Engkau pencukup Voor kami. degenen die in u tappen. Bagi mereka yang bersambung dengan Engkau Tuhan. Heer, u bent een wonderbare God. Tuhan sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa Een God ajaib. van wonderen. Dan Tuhan yang penuh dengan En wij keajaiban. geloven dat u zichtbaar Dan zult kami zijn. percaya Engkau pasti terlihat. Als wij in uw woord zijn. Saat kami menuruti firman. Heer, we danken u op dit moment. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat Voor ini. iedereen die luistert. Untuk setiap orang yang menyaksikan. En gelooft Dan samen percaya bersama-sama. dat u hen vervult. Bahwa Engkau akan memenuhi Heilige mereka. Geest, Roh Kudus Tuhan door stromen mengalir met nieuwe kracht. dengan kuasa yang baru. En ergens keer Dan sekali lagi. dat er vernieuwing zal plaatsvinden. Nieuwheid. Ada satu pembaharuan yang boleh Door terjadi. uw liefde. Karena kasih-Mu ya U Tuhan. houdt van haar. Engkau mengasihi mereka. U geeft hen kracht. Engkau memberikan kekuatan. Uw ogen punt de ogen van de hart. Engkau yang membuka mata hati mereka. In Jezus' naam. Dalam nama Tuhan Yesus. Dank u God. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Hey, God zegen. Tuhan memberkati. En onthoud, er zijn 3 delen. Dan ingat ada 3 bagian. Mis ze niet. Jangan sampai ketinggalan. Zodat u gevoed wordt in Gods woord. Supaya saudara bertumbuh En dalam firman krachtig worden Gods Tuhan. woord. Dan menjadi kuat dalam Voor firman. deze tijd Supaya hari-hari gaat u ini doorbreken. akan ada Door terobosan. de virus heen. Lewat segala Door de virus. moeilijke tijd heen. Lewat segala En kesulitan. u wandelt de Dan engkau overwinningswandel. akan menjadi pemenang-pemenang. Samen op weg naar Jezus. Bersama-sama menuju Yesus. God zegen u. Tuhan Yesus memberkati.